Hello everyone, welcome back in my class with me Nining Yustiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students. Today we are going to discuss about discussion text. Text diskusi. What is discussion text? A discussion text is a text that present both side of an issue or argument. Jadi, apa sih teks diskusi itu? Teks diskusi adalah sebuah teks yang menampilkan dua sisi atau dua pendapat dari satu masalah. What is the purpose of discussion text? The purpose of discussion text is to inform reader about a particular topic, issue, or a question by presenting different perspective, opinions, and argument. Jadi, apa sih tujuan teks diskusi itu? Yang jelas, teks diskusi ini adalah untuk menginformasikan si pembaca mengenai beberapa topik, isu, atau pertanyaan dengan menampilkan perspektif, perbedaan, pendapat, dan argumen yang berbeda. Alright, so what is the generic structure of discussion text? The first one is issue. The second one is arguments for. The third argument against. The fourth conclusion or recommendation. Jadi apa sih generic structure dari diskusi atau teks diskusi ini? Yang pertama kita akan bahas yaitu issue. Paragraf pertama biasanya berisi isu. Bagian ini akan berisi pengenalan masalah yang dibahas. Isu pada discussion text bisa berubah masalah hangat yang sedang beredar di sekitar, masalah pendidikan, kesehatan, politik, sejarah, ataupun isu-isu lainnya. The second one is about arguments for. Struktur discussion text yang kedua adalah argumen for atau supporting point. Pada bagian ini berisi penjelasan yang bersifat positif atau pro. Jadi, jika kamu bisa menjelaskan hal-hal yang membuatmu setuju atau mendukung terhadap isu yang didiskusikan, argumen yang kamu utarakan bisa berupa keuntungan, manfaat, dan sebagainya. Next is argument against. Nah, kebalikannya di sini, argument against atau contrasting point akan berisi penjelasan yang bersifat negatif atau kontra. Jadi, kamu bisa menjelaskan hal-hal yang membuatmu tidak setuju terkait isu yang didiskusikan. Bisa berupa kerugian atau hal-hal negatif lainnya. Next is about conclusion or recommendation. Nah, ini adalah bagian terakhir dalam diskusi teks. Di sini kamu bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang sedang dibahas. Selain itu, kamu juga bisa memberikan saran terkait solusi terhadap isu tersebut. Now, look at the example. The example is about video games. The issue is like this. Nowadays, the video games industry is developing rapidly. It becomes a multi-billion dollar industry. Video games have become an important part not only in the children's life, but also in the adult's life. Nevertheless, there is an argument whether video games bring good or bad influence on children. Nah, paragraf pertama ini kita bahas isunya apa. Nah, yang dibahas adalah tentang video games di mana ini sudah menjadi industri ya yang miliaran. Tentu saja untuk video games ini ada yang positif dan ada yang negatifnya. Jadi ada dua sisi. Nah, setelah isunya dibahas, maka akan ada yang disebut next paragraph is about arguments for. Tadi arguments for berarti yang pro, yang merasa ini mempunyai dampak positif. For example, it's like this. People who have a pro argument claim that video games give a lot of benefits. Playing video games Playing video games is a good way to kill children's boredom. It can refresh the children's mind after a tiring school day. Moreover, they also argue that video games can trigger children to be more creative because the games provide challenging ways to win.
In other words, they believe that the video games can actually sharpen a human's brain. Jadi di paragraf ini adalah dampak-dampak atau segi positif dari pemain dari video games. But in the next paragraph, there are arguments again atau pendapat yang berbeda, yang kontra. For example, it's like this. Conversely, some people believe that video games make children lazy. They argue that playing video games is addictive, and as a consequence, most of the children prefer playing video games to studying. These children find it hard to concentrate on their study because they always think about how to spend more time playing video games. In fact, there are also some children who skip their extracurricular lesson just because they want to play video games. In addition, most of the video games often expose too much violence. 2 years ago in the USA, for example, a student shot his teacher and some of his friends. Newspaper said that the boy was deeply influenced by the action in the video games he used to play with. Nah, setelah ada yang pro, ada yang kontra, maka di paragraf terakhir pasti ada recommendation. Ini adalah kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. For example, this way, it is obvious that video games have more disadvantages than advantages. Therefore, parents should be very careful in selecting the appropriate games for their children. Now it is your turn to do the exercise. Please answer the question below based on the text that I have already read for you. So write down your answer in your notebook and we will discuss it in the next meeting. Thank you for your attention today. See you in the next video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.